close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Salam alaikum, marhaba bikoum في la deuxième partie من le module Introduction au droit commercial. اليوم غنشوفوا la deuxième chapitre اللي هو l'immatriculation au registre de commerce. Donc, les grands titres اللي غنشوفوا في هذا le chapitre هما définition de registre de commerce, les types de registre de commerce, qui doit s'inscrire au registre de commerce, les types d'immatriculation au registre de commerce et les documents nécessaires pour l'immatriculation au registre de commerce. Qu'est-ce qu'un registre de commerce? Le registre de commerce est un support sur lequel on enregistre les informations relatives aux entreprises commerciales. السجل التجاري هو واحد support اللي كندخلوا فيه كاع لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه بلونتربريز كوميرسيال بالشركه التجاريه. دونك l'inscription في هذا le registre de commerce se fait par le renseignement d'un formulaire et son dépôt accompagné d'un dossier au secrétariat greffe du tribunal de commerce ou de tribunal de première instance. التسجيل في هذا le registre de commerce تيكون par la reformulation ديال une formulaire ou كتحط هذا الفورمولير avec un dossier في مكتب كاتب المحكمة أو لا في المحكمة الابتدائية. Il y a deux types de registres de commerce. Registre de commerce local et le registre de commerce central. Pour le registre de commerce local, c'est-à-dire l'immatriculation au registre de commerce de la même région où l'entreprise aura son siège. بمعنى أن التسجيل في الregistre de commerce كيتم على المستوى الجهوي في البلاصة اللي فيها l'entreprise ولا le siège ديال l'entreprise. Pour le registre de commerce central, c'est l'ensemble des demandes d'immatriculation sont centralisées au niveau du registre de commerce central. Cela permet d'avoir une visibilité des entreprises existantes sur un territoire. Après le dépôt des demandes d'enregistrement في le registre de commerce, كاتب بالضبط كيجمع هادوك لي دوموند كيصيفطهم le registre de commerce central اللي كاين في كازابلانكا باش تكون une visibilité des entreprises اللي كاينين sur un territoire. Qui doit s'inscrire au registre de commerce? Toutes les personnes morales et physiques désirent réaliser des opérations ou des activités commerciales doivent s'immatriculer au registre de commerce. C'est-à-dire أن أي شخص سواء كان une société ولا شخص عادي بغا يدير des activités commerciales يقدر يتenregistra في le registre de commerce. Il y a trois types d'immatriculation au registre commercial. Immatriculation initiale, immatriculation complémentaire et immatriculation secondaire. Pour l'immatriculation initiale, inscription d'une personne physique ou morale pour la première fois au registre de commerce pour légaliser son activité. هاد المرحلة هي المرحلة اللي دوينا عليها من قبل التسجيل أو الانسكريبسيون في الريجستر دو كوميرس لوكال. يعني أول مرة هذاك الشخص سواء كان سوسيتي ولا شخص عادي جا باش يتسجل في الريجستر دو كوميرس بوغ ليغاليزي يعني تقنين النشاط التجاري ديالو. Deuxièmement, l'immatriculation complémentaire.
en cas de modification de certaines informations relatives à l'activité, par exemple le nom commercial, l'entreprise effectue une modification des données au niveau de registre de commerce. C'est-à-dire, la personne physique ou morale بغا يموديفي هنايا غنهضروا على البيرسون بيان سور مورال هو اللي كتكون عنده كيكونوا عنده لي موديفيكاسيون او نيفو ديال النوم كوميرسيال او نيفو ديال لادريس. هاد لي موديفيكاسيون ضروري يتسجلوا في الريجستر دو كوميرس، يعني كنسميوها ايماتريكولاسيون كومبليمونتير تكميليه لهادوك لي زانفورماسيون اللي كانوا عندنا قبل. Troisièmement, l'immatriculation secondaire. هذه كتكون في الحالة si l'entreprise décide de procéder à l'ouverture d'une seconde filiale, l'entreprise avec une activité différente, une immatriculation secondaire s'impose. في هذه الحالة ديال immatriculation secondaire, l'entreprise مني كتقرر أنها تفتح شي فيليال آخر فيليال اللي عنده une activité différente على l'entreprise mère. فالإماتريكولاسيون كتفرض l'immatriculation secondaire كتفرض علينا. Les documents nécessaires pour l'immatriculation au registre de commerce بالنسبة les personnes physiques et les personnes morales. Pour les personnes physiques, on a besoin des coordonnées, le nom, le prénom, l'adresse, la fiche entrepreneurique, c'est-à-dire la vérification du casier juridique. هاد الفيش هي كنظن بالعربية السجل العدلي اللي كيبين ان هاد الشخص هذا ما عندوش سوابق عدلية. les informations sur l'activité, bien sûr خاصهم ضروري يعرفوا معلومات على l'activité على هذاك النشاط التجاري اللي بغيتي دير. renseignements sur le local si existe, يعني تسجل في الريجستر دو كوميرس لوكال si كان في هذيك المنطقة اللي انت فيها. pour les personnes morales, informations sur l'entreprise, la raison sociale ديالها، شحال l'effectif، شنو هي l'activité commerciale اللي كيدير، les statuts, capital social وهذا كيتم عبر justification par document bancaire, les informations sur le propriétaire ou le gérant ديال هذيك l'entreprise ou la société, certificat négatif qui prouve la possibilité d'exploitation du nom commercial وهذا هاد certificat كتبين لنا ان هذاك النوم كوميرسيال ديال هذيك لونتربريز بوحدها وما كاينش ما كاينش اللي غادي يستعملها من غيرها، وهي ديالتها زعما ديالتها هذيك بحال البروفي، يعني البروفي هذاك لو نون كوميرسيال كتبقى تستعملو غير انت، ما يقدرش شي واحد اخر يستعملو من غيرك، ولا في حاله الا تم الاستعمال ديالو كتتابعو قضائيا.